गेस्ट जो मैंने चैनल नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन क्लिक करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ अपना फ्रेंड बा रिलेटिव जो मैंने जॉब सर्च करते जब जॉब रिगार्डिंग किसी क्वेरी अच्छी आप कमेंट माध्यम लोकेशन क्वालिफिकेशन लिखि शेयर करूँ जदि से लोकेशन कौन जॉब वैकेंसी अच्छी आम आपको चैनल माध्यम जनईदू ता सहित समस्त वैकेंसी रिलेटेड इनफॉरमेशन कंपनी निजस्व अच्छी से क्या भी पैसा देवा दरकार नहीं आप दि जाइए आड्रेस समस्त डॉक्यूमेंट सहित इंटरव्यू अटेंड करूँ जदि जॉब रिगार्डिंग किसी क्वेरी अच्छी कमेंट माध्यम आप जनईपारे देखो श्रीराम फाइनान्स तरफ गोटे जॉब वैकेंसी अच्छी फॉर रिकवरी एग्जीक्यूटिव कटक लोकेशन पे आसी तो प्रोडक्ट आप पीएल और एसएमई पे आपनकर अच्छी तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा इंटरव्यू अटेंड करेंगे क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन अच्छी जेकोसी डिस्प्ले करते अप्लाई करेंगे एज अप टू 30 इयर्स होता दरकार तो बहुत फ्रेशर और एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे आप फ्रेशर अच्छा यहाँ बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी आज जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट अच्छे जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस अच्छी आप अप्लाई करेंगे किंतु टर्म एंड कंडीशन गोटे आप फ्रेशर हूँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ आप ओन ड्राइविंग लाइसेंस बा लर्निंग सहित टू व्हीलर कंपलसरी तो वर्क इन इंटरव्यू डेट के अच्छी ना 7 अच्छी 7 जून अच्छी तो रिपोर्टिंग टाइम 9:30 अच्छी 9:30 रु 4टा भितर आप वाक इन इंटरव्यू हम जदि आप इंटरेस्टेड अच्छा देखो अलरेडी मुझे कटक लोकेशन आड्रेस दे दूसरी तो आप दि जाइए आड्रेस आपंकर जमी अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी जदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट अच्छा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तीमत सालेरी स्लिप समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सहित गोटे सेट जेरॉक्स कॉपी 2टा पासपोर्ट साइज फोटो नहीं इंटरव्यू अटेंड करेंगे बा दि जाइए ईमेल एड्रेस भी सेंड करेंगे किंतु जेहेतु इंटरव्यू कंटिन्यू अच्छे चेष्टा करूँ दि जाइए आड्रेस रिपोर्टिंग टाइम इंटरव्यू अटेंड करिए देखो ये सालेरी किसी कहुए तो पाखापाखि अप टू आपंकर 13,000 प्लस आप सालेरी एक्सपीरियंस कैंडिडेट मानक लास्ट जॉब सालेरी उपर डिपेंड कर सहित आपन जैसे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फुएल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कैरियर ग्रोर अपॉर्चुनिटी अच्छी जो कैंडिडेट मैंने सिलेक्शन हेबे देखो विक्टर फाइनान्स तरफ ओडिशा गोटे जॉब वैकेंसी आछि गंजाम रायगड़ा कंधमाल लोकेशन जो मैंने लोकेशन बिलोंग करुँच चेष्टा करूँ इंटरव्यू अटेंड करिया फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे आपन फ्रेशर अच्छा जो बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी आउ जब आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट अच्छा बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में अप्लाई करेंगे कौन कौन पोस्ट अच्छी ना कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर क्वालिफिकेशन मिनिमम +2 पास ग्रेजुएशन करता एज 18 ରୁ 28 वर्ष होता दरकार आ फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सहित आपंकर आउ गोटे पोस्ट वैकेंसी अच्छी असिस्टेंट ब्रांच हेड आसी क्वालिफिकेशन मिनिमम +2 बा ग्रेजुएशन करता एज 25 ରୁ 30 वर्ष होता दरकार आउ मिनिमम 2 इयर बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस आप अप्लाई करेंगे ब्रांच हेड आपंकर ग्रेजुएशन कंपलसरी अच्छी जेकोसी डिसिप्लिन करता अप्लाई करेंगे एज 25 ରୁ 30 होता दरकार सहित मिनिमम 4 इयर जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस आप अप्लाई करेंगे कलेक्शन ऑफिसर आपको +2 पास जेकोसी डिसिप्लिन करता अप्लाई करेंगे एज 25 ରୁ 30 होता दरकार आउ मिनिमम आप 1 इयर एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे फ्रेशर मैंने अप्लाई करेंगे ब्रांच ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव आपको वैकेंसी अच्छी +2 पास बा ग्रेजुएशन करता अप्लाई करेंगे सहित एज 18 ରୁ 30 वर्ष होता दरकार आ फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे किंतु सब जॉब आपंकर बेसिक नॉलेज जमी आपंकर कंप्यूटर ऊपर बेसिक नॉलेज थी निहाती दरकार आउ जो कैंडिडेट मैंने अप्लाई कर मेल हूँ फीमेल हूँ फ्रेशर एक्सपीरियंस समस्त ओन ड्राइविंग लाइसेंस बा लर्निंग सहित टू व्हीलर कंपलसरी अच्छी आउ ये देखो सालेरी किसी कहुए कि बहुत भल सालेरी सहित एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फुएल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कैरियर ग्रोर अपॉर्चुनिटी अच्छी जो कैंडिडेट मैंने सिलेक्शन हे तो जो लोकेशन जैसे गंजाम रायगड़ा कंधमाल लोकेशन जब आप बिलोंग करपणकर दि जाइए ईमेल आईडी रे आपणकर लोकेशन देन क्यों पोस्ट पे अप्लाई कर लिखिकी सीवी सेंड करूँ दि जाइए ईमेल आईडी जदि सीवी सर्टलिस्टेड हम आपको टेलीफोनिक भाव में ईमेल जरिए जन दिज्व केबे क्यों लोकेशन वाक इन इंटरव्यू अच्छी तो सही डेटा अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी फ्रेशर एक्सपीरियंस समस्त आउ जदि आपंकर एक्सपीरियंस अच्छी जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 मंथ सालेरी स्लिप समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे सेट जेरॉक्स कॉपी 2टा पासपोर्ट साइज फोटो नहीं दि जाइए आड्रेस आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे देखो सहित सेल्स फील्ड एक्जिक्यूटिव वैकेंसी आसी सेल्स एक्जिक्यूटिव फॉर एमएसएमई बिजनेस लोन टू व्हीलर लोन अच्छी एटी मिनिमम एक्सपीरियंस कैंडिडेट दरकार मिनिमम 1 इयर जेकोसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर सिक्योर्ड बा अनसिक्योर्ड लोन उपर एक्सपीरियंस अच्छी आप अप्लाई करेंगे तो को लोकेशन अच्छी आपंकर वैकेंसी अच्छी तो बहुत सारा लोकेशन आसमी नवरंगपुर भवानीपाटना जूनागढ़ मालकानगिरी बालुगाँ ब्रह्मपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ आपणकर देवगढ़ गुणपुर
बरगढ़ पाखापाखि बहुत सारा लोकेशन पे आपनकर एटी इंटरव्यू आसीची तो एटी ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस जदी आपनकर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन रे अछि तो प्रोडक्ट आपनकर बिजनेस लोन टू व्हीलर लोन आउ रहिबो एमएसएमई पई अछि तो जदी आपन इंटरेस्टेड अछि ई लोकेशन रो बिलोंग करछन आपन आपन सीवी को दिया जाइता ईमेल आईडी रे सेंड करंतु किंतु जतरे सीवी सेंड करछंती सेटी कंपलसरी आपनकर लोकेशन आउ आपन को पोस्ट पे अप्लाई करूछंती लेखिकी सेंड करंतु जदि सीवी शॉर्टलिस्टेड हो कंपनी तरफ टेलीफोनिक भाव में बा ईमेल जरिए जणाई दिया केबे केउ लोकेशन रो वाकिन इंटरव्यू अछि देखंतु सेपरी आपन सेल्स टीम लीडर पई मध्ये आसीची जोटा कि सेल्स टीम लीडर फॉर एमएसएमई बिजनेस लोन टू व्हीलर लोन पई आसीची एठी मिनिमम 3 इयर एक्सपीरियंस मागिची जे कोनसी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर रे सिक्योर लोन बा अनसिक्योर लोन आपन एक्सपीरियंस तले आपन अप्लाई कर परबे को लोकेशन पई आसीची ना बरहमपुर आउ बालुगांव भवानीपटना पई आसीची त ई तीनोटी लोकेशन पे आपन वैकेंसी आसीची जदि आपन माने ई लोकेशन रो बिलोंग करछंती मिनिमम 3 इयर एक्सपीरियंस अछि ताहाले आपन दिया जाइतबा ईमेल आईडी रे लोकेशन आउ आपनकर को पोस्ट पे अप्लाई करछंती पोस्ट लिखि सीवी सेंड करंतु सीवी शॉर्टलिस्टेड हेले आपन कंपनी तरफ टेलीफोनिक भाव बा ईमेल जरिए जणाई दिया जबो केबे केउ लोकेशन वाकिन इंटरव्यू अछि तो सेही डेट रे आपन समस्त सीवी सहित अपडेट सीवी सहित आपन इंटरव्यू अटेंड कर पारे जेते एक्सपीरियंस कैंडिडेट मानक रिक्रूटमेंट अछि तो आपन लास्ट जॉब रो सैलरी ऊपर आपन सैलरी हाइक के आसीबा ता सहित एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मध्ये आपन को कंपनी तरफ प्रोवाइड कराई दिया जो तो जो मैंने इंटरेस्टेड कैंडिडेट अच्छा चेष्टा करंतु दिया जाइतबा ईमेल आईडी लोकेशन आउ क्यों पोस्ट पे अप्लाई करछंती लिखिकिना दिया जाइतबा ईमेल एड्रेस भी सेंड करंतु देखो मिल्की मो तरफ गोटे जॉब वैकेंसी आसी जोटा कि सेल्स एक्जिक्यूटिव आ सीनियर सेल्स एक्जिक्यूटिव वैकेंसी आसी तो बेसिकली आप मिल्की मो ओडिशा जहाँ भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करी आप सेल्स एक्जिक्यूटिव आ सीनियर सेल्स एक्जिक्यूटिव वैकेंसी आसी मिनिमम 2 इयर एक्सपीरियंस दरकार जो आपंकर डायरी हो एफएमसीजी टेलीकॉम सेक्टर रे जदि आप B2B सेल्स रे आप एक्सपीरियंस अच्छी अप्लाई कर पारे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन जेकोसी डिसिप्लिन करता अप्लाई करेंगे आक्रस ओडिशा आपंकर समस्त लोकेशन आपंकर ओडिशार सब लोकेशन ये वैकेंसी आसी सैलरी किसी कहुए किंतु जेहेतु 2 इयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट मागी तो आपंकर लास्ट जॉब सैलरी उपरे आपंकर सैलरी है डिपेंड करता सहित परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपंकर प्रोविडेंट फंड पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फुएल ट्रैवल अलाउंस ग्रेचुटी इंश्योरेंस ये समस्त ग्रुप इंश्योरेंस ये समस्त एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कंपनी तरफ प्रोवाइड कराई दिजिबो किंतु जो कैंडिडेट माने अप्लाई करछन से मानक पाखर ओन टू व्हीलर थिबा निहाती दरकार ता से ओन ड्राइविंग लाइसेंस थिबा निहाती दरकार जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती दिया जाइतबा ईमेल आईडी रे आपनकर ओडिसा केउ लोकेशन रु आपनकर जॉब ପାଇଁ इंटरेस्टेड अछंती लोकेशन देन आपण को पोस्ट ପାଇଁ अप्लाई करछंती पोस्ट लेके सीवी सेंड करंतु जदि सीवी शॉर्टलिस्टेड हो कंपनी तरफ टेलीफोनिक भाव में ईमेल जरिए जणाई दिजिबो केबे केउ लोकेशन वाकिन इंटरव्यू जे तो सेही डेट रे आपण आपनकर अपडेट सीवी विथ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आ जदि आपण एक्सपीरियंस कैंडिडेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थ्रो सैलरी स्लिप समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे जेरॉक्स कॉपी दुटा पासपोर्ट साइज फोटो ने इंटरव्यू अटेंड कर पारिबे टाटा कैपिटल तरफ गोटे जॉब वैकेंसी आसी जोटा कि मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर पारे किंतु टर्म एंड कंडीशन गोटे जे आपन पाखे ओन ड्राइविंग लाइसेंस बा लर्निंग ता सहित टू व्हीलर थिबा कंपलसरी तो कौन पोस्ट रही ना लोन ऑफिसर पे आसी माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर पे आसी एज 19 ରୁ 30 वर्ष होइतिबा दरकार फ्रेशर एक्सपीरियंस समस्त अप्लाई कर पारे क्वालिफिकेशन मिनिमम +2 पास बाय ग्रेजुएशन जेकोसी डिसिप्लिन करता अप्लाई कर पारे सैलरी बहुत भल अच्छी 24,000 टंका पर मंथ सैलरी ता सहित एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मोबाइल अलाउंस फुएल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कैरियर ग्रोर अपॉर्चुनिटी अच्छी जो कैंडिडेट मैंने सिलेक्शन हे तो को लोकेशन को डिस्ट्रिक्ट पे वाकिन इंटरव्यू अच्छी देखो ना गंजाम अच्छी गंजाम छतरपुर ब्रांच रे वाकिन इंटरव्यू 8 जून रे अच्छी आपनकर ढेंकानाल अनुगुल ब्रांच पे मध्य वैकेंसी आछि जोटा कि वाकिन इंटरव्यू 8 जून रे अछि देखंतु लोकेशन अपन डिस्ट्रिक्ट देथिले डिस्ट्रिक्ट रो डिफरेंट लोकेशन पे मध्य वैकेंसी अछि अनुगुल ढेंकानाल भुवन नरसिंहपुर आठगड़ फुलनखरा नियाली कलापथर तो सब लोकेशन पे अलग अलग आपनकर लोकेशन वाइज आपनकर वैकेंसी आछि किंतु डिस्ट्रिक्ट रो मेन ब्रांच रे आपनको वाकिन इंटरव्यू हबो रिपोर्टिंग टाइम 9:30 अछि त आपण माने इंटरेस्टेड थिले आपण इंटरव्यू अटेंड करबे बलांगीर पई मध्ये सेमती आपनकर अछि टिटलागढ़ डुगुरपाली पाटनागढ़ बलांगीर पई मध्ये वाकिन इंटरव्यू अछि त बलांगीर मेन ब्रांच 8 जून रे वाकिन इंटरव्यू हबो कलाहांडी पई मध्ये अछि जो माने कमेंट माध्यम रे कलाहांडी आ आपनकर नवरंगपुर ये सब आपंकर कोरापुट नवरंगपुर आपंकर देते तो से बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी बहुत भल सैलरी अच्छी तो 8 जून रे सेमानकर सेठी वाकिन इंटरव्यू मेन ब्रांच रे कलाहांडी रे अच्छी कोरापुट रे
8 8 ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ ଲୋକେସନରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଲୋକେସନ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉଛି 24,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି। ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି, 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡୋସିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 100ଟା ଲୋନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଇଣ୍ଡୋସିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ। ତ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ପୋଜିସନ୍ ଲୋନ୍ ଅଫିସର ହବ। ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କ 18ରୁ 28 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2 ପାସ୍ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୋଟିଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତା ସହିତ 2 ହ୍ୱିଲର ଥିବା କମ୍ପଲସରି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି, 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଲାରୀ କିଛି କୁହାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ସହିତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍, ପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମୋବାଇଲ ଆଲାଉନ୍ସ, ଫୁଏଲ୍, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋର ମଧ୍ୟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି? ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକେସନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ତ 6 ଜୁନରେ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ 9:30 ଅଛି। 9:30ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ପୁରୀ ହଉ, ଜଗତସିଂହପୁର ହଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କୋଉ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଲ୍ସ ଅଫିସର, ସିନିୟର ସେଲ୍ସ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଲୋକେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଆପଣ ସେଲ୍ସ ଅଫିସର, ସିନିୟର ସେଲ୍ସ ଅଫିସର ପାଇଁ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୁହାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ସହିତ, ଯେହେତୁ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ସହିତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍, ପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମୋବାଇଲ ଆଲାଉନ୍ସ, ଫୁଏଲ୍, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋର ମଧ୍ୟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ଭଦ୍ରକର ପାଇଁ ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତ ଭଦ୍ରକ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ ଲେଖି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦବାଲି ରହିଛି, ତ ଲେଖି ଆପଣ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଲେଖି ସିଭି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଭି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହବ, ଟେଲିଫୋନିକ ଭାବରେ ବା ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ କୋଉ ଲୋକେସନ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ପଲସରି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ସହିତ 2 ହ୍ୱିଲର ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି, 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆରୋହଣ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କୋଉ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ନା ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମିନିମମ୍ +2 ପାସ୍ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବେସ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୁଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍, ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ଏଜ୍ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ 2 ହ୍ୱିଲର ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 3 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକି 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଲାରୀ କିଛି କୁହାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ, ପାଖାପାଖି 17,300 ପାଖାପାଖି ସାଲାରୀ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଲାରୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଜବ୍ର ସାଲାରୀ ହାଇକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାଇକ୍ ଆସିବ।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପିଏଫ୍, ପିଏସ୍ଆଇ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ, ଫୁଏଲ୍, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥର ମଧ୍ୟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସିଓ ଆଉ ଟିସିଓ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଜବ୍ ଆସିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିନିମମ୍ +2 ପାସ୍ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଜ୍ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବେସିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ନଲେଜ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତା ସହିତ 2 ହ୍ୱିଲର କମ୍ପଲସରି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିମନ୍ତ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ସିଭିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେନ୍ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଲେଖିକି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖି ସିଭି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଭି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନିକ୍ ଭାବରେ ବା ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ କେବେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଏଠି କିଛି କୁହାଯାଇନି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ସହିତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉନ୍ସ, ଫୁଏଲ୍, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥର ମଧ୍ୟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଏ ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ଏଚ୍ଆର୍ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଏମ୍କୁ ଆପଣ ମିଟ୍ କରି ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ବା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଅନନେସେସରି କାହାକୁ ବି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରିଗାର୍ଡିଂ କୌଣସି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଯଦି এই ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ କୌଣସି ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।